ભગવત સુત કહે છે પ્રીતે, પ્રભુ ભજો રૂડી રીતે. ભવજળ તરવાનું છે આ નાવ અતિ સારું. ભવજળ તરવાનું છે આ નાવ અતિ સારું. શ્રીજી મહારાજ માગું શરણ તમારું. શરણ તમારું માગું, શરણ તમારું. શરણ તમારું માગું, શરણ તમારું. શ્રીજી મહારાજ માગું શરણ તમારું. શ્રીજી મહારાજ માગું શરણ તમારું. શરણ તમારું. ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ પધરાવો. બરાબર શાસ્ત્ર લઈ આપણે મંદિરના દરવાજા સુધી ચાલશું. પછી શાસ્ત્ર મહેમાન આપી લઈએ. પાંચમો શાસ્ત્ર લઈ લે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરિનારાયણ દેવની જય, હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, કપિનાથજી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. अंदर बोलो।
મેથી રે ચક્કર ફરતી મેથી રે ચક્કર ફરતી बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के वृंदावन विहारी हरे कृष्ण महाराज ने स्वामी नारायण भगवान के नर नारायण देव के लक्ष्मी नारायण देव ने पधारो भक्तो पधारो पोथी यात्रानी साथे यजमान परिवार तरफथी अहीं ग्रामवासीओ मेहमानो बारगामथी पधारेला भाईओ बहनों माताओं दीकरीओ बाळको सौनु अहींया स्वागत छे। आपना आगमन ने हीरापर गाम हयाथी वधावे छे, हरखथी वधावे छे। एमनी पवित्र नेहमा नितरता नीरथी वधावे छे। पधारो जेमनो ज्यां योग्य स्थान छे ते भक्तो ते स्थान में पोतानुं आसन ग्रहण करी ले। खूब खूब अभिनंदन। पधारेला मेहमानो, सत्संगीओ, संतो, युवानो, सांख्य योगी बहनों, कर्मयोगी बहनों, आज आपणे एक एवी परम पवित्र पारायण तरफ जई रह्या छीए जेमां आपणे स्नान करी अने शुद्ध थवानुं छे, पवित्र बनवानुं छे, सत्कार्यमां विशेष प्रेरावानुं छे। शास्त्र भगवानનું વાંગમય સ્વરૂપ છે। જ્યારે વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન, જ્યારે વક્તા મહોદય શ્રીની દ્રષ્ટિની આગળ આસન, એના ઉપર ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠિત થયું છે। બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી। અહીં શાસ્ત્ર, અહીં સંતો, અહીં સત્સંગીઓ, અહીં સજ્જનો, અહીં સન્નારીઓ, અહીં सांख्ययोगी बहनों सत्संग सागर में सौ कोई सत्संगना रसथी तरबोड़ थवा माटे आव्या छीए। पधारो पधारो। सर्वप्रथम हूँ पूजनीय वंदनीय व्यासजी ने विनंती करीश के वक्ता महोदय श्री आप व्यासपीठ पर आपनु आसन स्वीकारो एटले सौ कोई ने आपना दर्शन थशे। ज्यारे समय आवे त्यारे ज आप कथा सरिता ने वहीती करशो, पण अत्यारे व्यासपीठ पर आप आपनु आसन ग्रहण करो। शास्त्री स्वामी नारायण मुनिदास जी व्यासजी व्यासपीठ ऊपर पोतानुं आसन ग्रहण करे त्यारे बधा ज बैठेला सभासदो श्रोतागणो हाथ ताड़ीना जोरदार अवाजथी वक्ताश्री ने वधावीए, वंदन करिए। आज अहींया अमारा हीरापर गामने आ श्रीमद भागवत सप्ताह, आ श्रीमद भागवत पंचापारायण ज्ञान यज्ञ ने शोभावा माटे पोथी यात्राना प्रसंगमां ज अनेक भक्तोनी उपस्थिति छे, अनेक भक्तोनी उपस्थिति छे। बधाने आवकारीशुं, समयनी अनुकूलताए सन्मानीशुं अने पछी ज आपणे कथानो शुभारंभ करीशुं। वाला भक्तजनो, सर्वप्रथम यजमान परिवार ने कहीश के शास्त्रनुं अने व्यासजीनुं पूजन करे। शास्त्रनुं अने व्यासजीनुं पूजन करी पछी पोतानुं आसन